الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وعلى كل منهم الصحابة الصالحين من غسلتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب الرسول من غسلتنا فاطمة الزهراء وعائشة وما على الإمام الحسن الإمام الحسين سيدنا في بنت الحسن الأنور سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى سيدنا المقدم محمد بن عبد العزيز ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بن علي ثم سيدنا أبو المخضر وخانه ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبي بكر الأدرس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العدني والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشعري بن عبد الفارس ثم إلى هارون الحبيب عبد الله بن علي بن الحبيب عبد الله بن أحمد بن زين الحبشي سائر هذه السلسلة طريقة السادة العدوية وسائر أصحاب الطرائق المحمدية والسلام في البداية وخلفائهم وأهل سلسلتهم وخصوصا إلى شيخنا زمان درس بن الإمام الحافظ المسلم بن قتلة عبد الله بن عبد القادر الفقيه وشيخنا الإمام الحبر القدر الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ثم إلى الحباب الشريف وأمها الحباب الشريف فاطمة وأمها الحبيب محمد بن عبد القادر بالفقيه وأمها الحباب الشريفة بنت محمد الموسى والحباب عفيفة بن إسماعيل والحباب الخامس والحباب شرفان وأم السلطان والحباب زينب بنت أمهات الإسلام وعلى سلسلتهم ومن تناسل بينهم من الأنبياء والرسل ومن ثم على رسول الله من أولي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد أحمد البدوي ثم نروى جميع الأوتار والأوتاد الحجاب والأبدال والأغراض والأفراد وأهل النظر ورجال الأهل وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظم ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارك من المغارب أصغر وكبير ذكر وأنثى من سوى الجهل ثم إلى رسول الله للأولياء مولانا الشريف جيد الله مولانا رحمة الله أنفال مولانا ملك إبراهيم مولانا كريم مولانا بنا مولانا بركة مولانا خليجة مولانا مريم مولانا قدس مولانا راد الفتاح مولانا الشيخ سباكر مولانا جماد الكبرى مولانا إبراهيم أسمارا مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت من متقدم عليه السلام من الخلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى شيخنا سيدنا المنكر من القلب أبي بكر رجل رجل من رسول فقال من سيد السنف وشرب المكرم شاف المهدي حنفا المريض إمام غزالي محمد بن عربي سيد عبد العزيز بن مسعود الدباغ إمام شعراني شيخ معرف الكفر ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب سيد بن أبي بكر عبد عبد الله الناصر بن التوسل محمد الحبيب محمد بن عبد الرحمن السباق الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب بن عطاس الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس الصالح بن عبد الله عطاس بن أحمد بن سلمة بن محمد الشهيد علي بن سالم أبو علي بن سالم الأدعج بن الشيخ أبي بكر بن سالم الحبيب علي بن محمد بن هاشم السقاف بن الحبيب حسين الحبيب والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى بن علي الصافي والحبيب محمد محضر أحمد بن محمد المحضر محمد بن أبي الحبشي الحبيب جعفر بن شيخان بن حميد بن خالد بن كرم سيد يوسف كلامه ثم إلى روح الحبيب علي الصديق بن رسول في الأخلاق وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى الرجم أولئك في زنبل والفرات والأقدار وفي البقيع وفي معرف الشبيك في المغرب فاس والشام وفي جميع بقاع العرض ومن مات في البعض في أي مكان كان تعلم بأمكنتهم وأسمائهم ومقاماتهم
وما إلى رجل من الأولياء والأنبياء والرسل والملائكة خصوصا في الإسلام سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم الخضر عليه السلام ومن أوتوا لهم ترتيب دائما ولكل منهم في ترتيبهم ثم إلى روح مولانا سند بن الله مولانا يوسف بسند جماعة وفي بند مولانا شعب المنى شيخنا وجه الشرق والصلاة والخفية وفي ماليزيا مولانا إسماعيل الجيلاني وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن مسلم مبارك من رجال التصرف والرشد علي بن الهيدي سيدي بن الله بن بتول سيدي أبو سعيد الغيلمي سيدي حياة بن قيس الحراني سيدي عقيل الجبيل من الجنة عليك وصلى في الخلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى رسل علوي بن الفقيس علي بن علوي جميع أهل الحب أحمد بن موسى الحب شاف الشعب ثم إلى الخزانة علي بن علوي الشيخ سعيد بن عيسى العمودي الشيخ سعد السبيني الشيخ مرضى مخرمة سيد عبد الرحمن حضر وصوله في الأحوال وخلفائه فيها السلام من الخلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له ومن المغرب خصوصا المستقيم سلام بالمنى خلفاء المسلمين ومن يد السلام نقول قال ورسول كل مضارب يا سيدنا محمد سيدنا علي بن ابي طالب وكافى ذلك وطيب السافية بالمناقب ومن يد الفتوى والمنور رسول صلى الله عليه وسلم توبة النصوح وما تتعلم وتعليم وتذكر وتدبير والنحو والانتفاع والإفادة والاستفادة والحفاظ على مصر الكتاب إلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية الصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعجل جميع الصلوات على محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سلام عليكم السلام خصوصا على رسول الله شيخ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang ke-3 ya. Azimat 3. Masih Tajul Muslimin juz 1 halaman 297 sampai akhir al-bahth. Menurut Imam Ghurafi, definisi azimat itu bangsa qasam, aqsam, sumpah. Tapi sumpahnya tersendiri. Aqsamtu alaikum biasanya ada begitu-begitu. Aqsamtu alaikum ya ashaba titik-titik. Aqsamtu alaikum ya fulan, ya malaikat siapa. Aqsamtu alaikum ya siapa yang dituju. Kalau arti bahasa Indonesianya sumpah. Ini masuk kharqul adah. Masuk perkara yang aneh di luar adat. Imam Ghurafi ini tidak menerangkan hukum fikihnya orang memakai azimat. Tapi Sayyid Muhammad bin Ali
bin Husain al-Maliki. Beliau berkata, hukum azimat yang akan saya baca tadi, nanti ini keterangannya itu, atau azimat-azimat apa saja yang pakai kosam-kosam, pakai aksam tu, sama dengan hukum bagian kedua kemarin, hukum membacai air dengan bacaan-bacaan sama saja. Air dibacakan bacaan, kalau Fatihah ya boleh, kalau tawasulnya ke setan ya haram, kalau ada kalimat-kalimat yang mengkafirkan ya kafir gitu. Jadi ditafsir, dirinci lagi hukumnya. Azimatnya apa? Yang ditulis apa itu? Kalau yang ditulis itu menyebabkan kafir, ya hukumnya memakai azimat itu kafir. Kalau yang ditulis itu si aksam, si sumpah, si kosam-kosam ini meminta tolong kepada setan, ya haram. Kalau meminta tolongnya kepada malaikat yang jelas terhormat, malaikat tidak ada yang tidak terhormat, ya boleh, ya juz. Jadi dirinci lagi. Ini masuk pembagian hal-hal yang kharqul adah. Di sini diterangkan orang ahli azaim, ahli azimat ini memakai kalimat-kalimat atau asma-asma, nama-nama yang diagung-agungkan itu asma oleh para malaikat. Kalau ada manusia yang membaca qasam kepada para malaikat ini pakai kalimat tadi ya, kalimat yang dihormati oleh para malaikat, pakai asma-asma yang dihormati oleh para malaikat, maka malaikat itu bisa taat kepada yang membaca dan ikut mengikuti apa yang diminta orang yang membaca qasam tersebut. Ringkasnya, menurut kitab ini yang saya baca ini, aksam itu bisa membuat malaikat patuh tunduk. Ini kata kitab ini loh ya. Saya ulangi lagi, ini kata kitab ini. Sebab ada pendapat ulama-ulama yang lain yang masuk akal pendapat para ulama ini. Mereka berpendapat bahwa malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang terhormat. Sifatnya malaikat itu disuruh Allah apa, nurut, dilarang, ditinggalkan. Jadi nggak bisa manusia memerintahkan malaikat itu. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, dua-duanya ulama. Ada khilaf, berarti ini masalah ada khilaf bainal ulama. Ini yang saya maksud ulama kita ini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan ulama di luar Ahlussunnah, ulama kita. Apabila, ini kitab Tajul Muslimin lagi yang saya baca. Apabila hasil yang diminta oleh orang yang membaca tadi digobul, dia kan nulis azimat itu biasanya pakai puasa, pakai ini, pakai itu, segala macam, diterima oleh Allah Ta'ala, malaikatnya datang, maka malaikat itu mendatangkan jin. Ini kata Tajul Muslimin ya, mendatangkan jin atau jama'atul jin, sekelompok dari bangsa jin untuk melayani yang diinginkan si pembaca aksam tadi. Dan jin tadi akan ikut saja, turut apa yang diminta, turut. Dah, itu segitu ya. Sekarang pendapat saya. Saya berpendapat segala sesuatu yang berurusan dengan jin sebaiknya dijauhi. Paham? Ba'dul masyayikh memberi nasihat kepada saya waktu saya masih keliling ambil ijazah dulu itu. Kita ini bangsa manusia. Manusia itu terhormat di atas jin. Kita ini derajatnya di atas jin. Untuk apa meminta bantuan kepada bangsa jin? Ini saya bacakan, ada keterangan ba'dul masyayikh ya. Sebaik-baiknya banil jan, seburuk-buruknya banil insan di dalam mas'alatul hasad. Bisa Anda bayangkan, saya ulangi lagi keterangannya. Sebaik-baiknya banil jan, bangsa jin itu,
seburuk-buruknya bangsa kita, bangsa insan, bangsa Banil Insan dalam masalah sifat hasad. Bisa Anda bayangkan manusia yang paling hasud itu seperti apa? Itu kalau ditaruh di bangsa jin, itu kadar hasudnya yang paling rendah. Lah Anda meminta tolong kepada kelompok ini, ada ainul juhul, bodoh ini, bodoh. Sudah tahu ini kelompok masyarakat husad, yang husadnya luar biasa, Anda meminta tolong ke sana. Berarti yang meminta tolong dihukumi jahil. Adapun kita sekarang membahas, tidak ada masalah, biar tahu ilmunya. Hukumnya apa? Barangkali ada orang yang mengamalkan ini, ya terserah. Memang ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan alat tafsil. Sudah saya tafsir tadi. Kalau kalimatnya mukaffirat, orang yang pakai tadi kafir. Kalau kalimat-kalimat yang dibaca hanya sampai ke derajat haram, maka orang yang memanggil jin tadi berdosa. Kalau kalimat-kalimatnya tidak ada kalimat yang mengkafirkan, tidak ada kalimat yang dihukumi haram, hukumnya jawaz. Si jawaz ini ditafsir lagi dari kelompok masyayikhi, guru-guru saya, dan saya kira rata-rata kelompok al-awliya wal ulama yang besar-besar itu tidak ada yang, saya tidak pernah menemukan satu keterangan pun yang menganjurkan untuk meminta bantuan jin. Naam, tidak kita nafikan. Ada jamaatul ulama yang membolehkan. Itu saya baca di kitab-kitab kumpulan ijazah para masyayikh zaman Ki Khalil Bangkalan, di situ ada. Oh, berarti ada yang membolehkan. Tidak boleh kita tutup-tutupi. Kita tidak boleh bersifat seperti Yahudi dan Nasrani. Ilmu yang kita mau kita keluarkan, yang kita tidak cocok kita simpan. Ya, tidak, buka saja. Terserah masyarakat memilih, terserah. Yang mau pakai silakan, cuma tanggung sendiri akibatnya. Kita sudah menjelaskan. Saya juga tidak menafikan di kita, di kelompok Thariqah Alawiyah, riwayat bantuan jin itu ada. Itu saya baca, tapi saya ulangi lagi ya, 99,9 dari Thariqah Alawiyah tidak ada yang pakai. Tapi memang ada. Ini yang saya temukan satu saja. Ini dari kitab Tajud Aras, juz 2, halaman 56. Habib Ali bin Hussein Al-Attas, Mufti Jakarta, salah satu guru Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Ini terjadinya di zaman Al-Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan itu guru Imam Al-Habar, juga guru Habib Ali Bungur. Nah, ini yang punya jin ini, nama jinnya Muznagab, jin muslim. Di sini dibilang ahadu mu'minil jin, ismuhu Muznagab, namanya Muznagab. Saya dapat riwayat Muznagab ini dari guru saya di Palembang, almarhum Al-Ustaz Ali Umar Tayyib rahimahullah. Beliau mendapatnya dari gurunya Al-Habib Al-Wali Alwi Bahsin. Beliau dapat dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim saya tidak tahu dari mana, apa dari Habib Ali Bungur atau dari gurunya yang lain. Yang jelas ini ittisal Alul Attas. Nama yang punya itu Al-Habib Salim bin Muhsin, wafat di Huraidah, satu zaman dengan Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas. Waqad mallakahu Allahu khidmata ahadi mu'minil jin ismuhu Muznagab. Allah Ta'ala memberikan kepada beliau itu satu jin menjadi khaddamnya. Nama jinnya Muznagab, dan jin ini mukmin. Nah, ketika terjadi peristiwa, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu selain Allamah, wali kutub, juga pendamai orang bertikai. Jadi beliau seumur hidupnya munsif juga, beliau ahli islah. Ada kabilah ini berseteru, bertengkar dengan kabilah ini, diislahkan. Itu satu waktu ketika beliau sedang mendamaikan satu kabilah dengan kabilah lain, kabilah ini terlalu kurang ajar, sampai tidak mau menemui
Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas. Ringkas cerita, ini islah kacau, terganggu, nggak bisa selesai. Padahal Habib Ahmad bin Hasan sudah ada di situ dengan kelompok kabilah yang akan mendamaikan ini. Tengah-tengah Al-Habib Ahmad bin Hasan berada di depan daerah kabilah yang kurang ajar tadi, beliau berteriak, "Aina Salim bin Muhsin wa jinnuh?" Mana Sayyid Salim bin Muhsin dan jinnya? Jinnya itu yakni Muzdaqab tadi. Baru akhirnya si Muzdaqab ini dipanggil oleh Al-Habib Salim, kemudian diperintahkan untuk menakut-nakuti kabilah itu. Sampai di sini diceritakan kampung kabilah tadi ketika dimasuki oleh Muzdaqab ini dengan teriakan-teriakan yang suaranya sangat keras sampai seperti halilintar, sehingga nyaris katanya wanita-wanita dan anak kecil yang mendengar teriakan itu akalnya hampir hilang. Laki-laki yang ada di situ seperti orang gila, tidak kuat dengar teriakan itu, keluar. Nah, maksud saya bercerita ini ada gitu. Memang ada, urusan ini ada. Dan tidak kafir, juga tidak dosa. Ada, hanya kurang baik. Menurut mahaguru kami, lebih baik jangan dekat-dekat dengan urusan-urusan kepada bangsa jin. Tapi kalau ada orang memakai, juga jangan kita ingkari. Memang ada kaulnya, ada yang membolehkan. Saya teruskan masalah Muzdaqab. Itu kejadian di zaman Al-Habib Ahmad bin Hasan, waktu beliau mengislahkan bainal gabail. Ini kejadian kedua, masih sama orangnya. Saya nukil dari Tajul A'ras juz 2 juz berapa ini? Ya, juz 2 halaman 57. Ini di zaman waktu kota Makkah dikuasai bangsa Habaib, bangsa Ashraf, dikuasai Syarif. Sini nama Syarifnya Syarif Aun. Pada waktu, masih cukup waktunya ya. Pada waktu Sayyid Salim Al-Attas tadi akan haji atau umrah, haji kalau tidak salah itu. Di zaman Syarif Aun, di situ ada peraturan Habaib tidak boleh pakai gelar Habib. Kan aneh ini peraturan. Beliau sendiri rajanya itu Sayyid Syarif. Ini yang kena peraturan dan jengkel itu terutama Habaib dari Hadramaut, biasa pakai Habib kan. Tidak boleh. Begitu Sayyid Salim masuk ke Haram, ke kota Makkah, beliau bilang, "Innama ji'na ila hadhihi al-bilad," oh ya haji ini, "linuaddiya ruknan min arkanil Islam wa nazur syafi' al-anam wa nazdad syarafan ila syarafina." Ila akhiri magal. Beliau bilang, saya kesini mau haji, tidak ada urusan sama raja yang melarang gelar Habib. Saya tetap akan memakai. Omongan ini tersebar. Nekat ini. Ada Habib dari Hadramaut kok nekat menentang raja. Jadi bahan obrolan sampai ke telinga raja. Ketika sampai ke telinga raja dipanggil Sayyid Salim. Ini Sayyid Salim yang punya jin itu, punya Muzdaqab. Akhirnya dipanggil oleh Raja Syarif Aun, oleh Raja Mekah waktu itu. Dibilang, "Antal gailu kadza wa kadza." Qala, "Na'am." Qala, "Barhin li al-ana la annaka min auladi Fatimah alaiha salam." Kamu yang mengucapkan saya tetap akan memakai gelar Habib, enggak ada urusan sama raja. Dijawab sama Sayyid Salim, "Ya, saya memang bicara itu." Sekarang mana dalilnya kalau kamu betul-betul keturunan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha? Akhirnya Habib Salim berpikir ini raja nggak bisa diajak ngomong ini, padahal dia sendiri Sayyid, ya tahu dia kalau nasab ke Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha itu benar. Ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Akhirnya si Sayyid Salim manggil jinnya itu, manggil Muzdaqab. Dia bilang, "Subbal ma' ya Muzdaqab."
tuangkan air di majelis ini, di ruangan tempat raja itu, ruang tamu kerajaan. Baru selesai kata-kata ma subbal ma, tahu-tahu muncul air dengan sangat keras dari dinding ini sampai ghurfatul istiqbal, ruang tamu raja itu dipenuhi dengan air. Sehingga permadani tidak kelihatan lagi, kursi-kursi tidak kelihatan lagi. Dan air ini volumenya naik terus karena derasnya air yang keluar dari tembok. Akhirnya ketakutan si raja ini, si Syarif On. Dengan ketakutan dia berkata, al-aman ya Sayyid Salim, inti Sayyid, anta Habib. Cukup, saya minta aman, saya minta selamat. Sekarang saya akui bahwa kamu betul-betul Sayyid, betul-betul Habib. Selesai kejadian ini, pulang ini si Sayyid Salim ke tempat menginapnya di kota Mekah. Sedangkan Syarif On melihat kejadian tadi tercengang. Ya takut, ya tercengang, tidak bisa ngomong apa-apa. Seumur-umur belum pernah dia melihat kejadian yang seperti itu. Wasyarifu mabhutun mimma ra'ah. Tengah-tengah beliau, si Raja Aun ini begitu, fadakhala ala Syarif ba'du a'wani fi dhalikal hin. Akhirnya sebagian petugas kerajaan bilang, wahai raja, tadi Sayyid Salim itu pakai ilmu sihir. Nah, kalau sihir ini bisa diurus nanti ini. Tukang sihir berarti ini. Tengah-tengah ada yang berkata itu masuk salah satu orang ahlul ilm, ulama Makkah, ahadu ulama Makkah. Nah, ini kalau ulama itu bicara pasti hati-hati, serba pakai rujukan, tidak asal ngomong, tidak seperti petugas-petugas kerajaan. Fa akhbarahu Syarif bima waqa'a wa magila. Si raja berkata, ya alim, bagaimana pendapat kamu? Ini perbuatan sihir atau perbuatan apa? Faqama al-alim wa nadhara ila al-khuddam yaghrifuna al-ma' wa yanshuruna al-furush al-mablula fi ash-shams. Faqala lish-Sharif, ya maulana, hadhihi karamatun min Allah li hadha as-sayyid. Wahai raja, ini bukan sihir. Ini salah satu kekeramatan, kejadian aneh yang Allah berikan kepada Sayyid tadi. Ini yang penting, garis bawah ini. Fa inna sihra la jurma lahu. Kalau ilmu sihir tidak ada bentuk. Sedangkan ini air, nyata air. Wa innama hiya khayalatun tatara'a linnas. Kalau sihir itu orang melihat sesuatu, meyakini sesuatu itu ada, tapi aslinya tidak ada. Kita lihat sesuatu, hati kita meyakini sesuatu itu ada, tapi aslinya tidak ada, kenyataannya tidak ada. Itu sihir. Mirip-mirip Fata Morgana. Orang yang melihat air di tengah padang Sahara saat dia kehausan, dia yakin itu air, begitu dia lompat tidak taunya pasir. Mirip seperti itu sihir. Kama wasafahu Allah bidzalika fi kitabihil aziz fi qawlihi saharu a'yunan nas. Jadi sihir itu membalik pandangan-pandangan mata orang. Aslinya tidak ada. Wa fil ayatil ukhra yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tukang-tukang sihir Nabi Musa mempengaruhi mata-mata orang yang melihat sehingga tali dalam penglihatan para penglihat berubah menjadi ular. Aslinya tetap tali. Itu ilmu sihir. Tapi kalau ini nyata ada air. Fanbasata Syarif bijawabi hadzal alim. Akhirnya si Syarif tadi setuju dengan pendapatnya ulama tadi. Habib Ali bin Hussein menukil kata-kata ulama itu bukan kata-kata Habib Ali ya. Kata-kata si alim tadi pakai kalimat karamah. Berarti maknanya apa? Bisa menundukkan jin yang mukmin termasuk peristiwa kharqul 'adah. Kalau ini jin mukmin, kata si alim ini dimasukkan karamah. Tapi kalau saya pribadi berpendapat tidak masuk di aksamul karamah. Bukan saya menentang Habib Ali, ini yang ngomong bukan Habib Ali loh tadi itu. Kalau Habib Ali adalah ain waras. Ini yang ngomong alim Makkah. Kalau yang ngomong Habib Ali bin Hussein saya ikut.
Bukan, Pak Ali hanya menceritakan saja. Kalau saya tetap berpendapat bahwa menundukkan jin itu masuk kharqul adah yang diberikan Allah kepada orang-orang saleh yang melakukan riyadhah sehingga diijabah oleh Allah Ta'ala, tapi tidak masuk karamatul aulia. Hanya ijabah saja, Allah memberikan ijabah. Mudah-mudahan saya dan Anda diberikan faham yang sahih, diberikan pemahaman makna al-murad dari para masyayikhuna yang sahihah, tidak kemasukan faham-faham yang keliru walaupun sedikit. Bibarakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi an-niyyah kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.